I thought you are Buddhist. Saya kira kalian adalah Buddhis. You only put it in name. Huh? Only Buddhist in name. Apakah hanya kalau bahasa kita Buddhis KTP, Not in thought, word, and action. tetapi tidak dalam ucapan, perbuatan, dan pikiran. When we are born, we need to educate or train this body not for 18 years. Learn to walk, learn to talk, learn to read, learn to write, learn to think before we can use this body. Yeah? Jadi ketika kita dilahirkan, kita belajar dari kecil, kita belajar berjalan, kita belajar berdiri, kita belajar membaca, menulis, dan berpikir. You should know by now what I'm saying. To write it down. And then we work for the rest of our life. Dan kita bekerja untuk selama sepanjang hidup kita, For this body. untuk tubuh ini. And then we get retired and ready to die. Dan kita pun pensiun dan kita siap untuk mati. This is life, Itulah kehidupan. And whatever happens to us is the result of our karma. Dan apapun yang terjadi pada diri kita adalah buah daripada hasil daripada karma. What did the Lord Buddha say? You know? We are born, we get old, we get sick, we die. Jadi apakah yang disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu kita lahir, kita tua, kita sakit, dan kita mati. And when we die, we are born again. Dan setelah mati kita pun terlahir lagi. And do the same thing over and over and over again. Dan terjadi berulang terus. Just like now the young people play video games over and over again. When it's finished, game over. When you start again, game over, start again. Stay fast. When we die, we start over again. And then game over, start over again. No? So much fun, Jadi seperti anak kecil yang bermain game, ya ketika sudah selesai game over, kita main lagi, game over lagi, dan main lagi sampai sudah selesai, main lagi. This is called samsara. Inilah yang disebut samsara. The cycle of birth and death, the endless, circle. Lingkaran tumiba lahir yang tanpa akhir, apakah kita mengerti? It has no start and it has no end. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sometimes I call it, hamster wheel. Kadang-kadang Bante mengumpamakannya sebagai roda hamster. Have you seen a hamster wheel? The hamster running, but not going anywhere. Pernahkah melihat putaran roda hamster, marmut? Dia berlari, tapi tetap di sana saja. That's us. Running, but not going anywhere. Itulah kita. Berlari, tetapi tidak kemana-mana. Any objections? Bukankah begitu? Apakah ada yang tidak setuju? That's us. Running, doing, thinking, working, dying, born, dying, birth, not going anywhere. But in the hamster wheel there's a door that we can open and get out of it. Itulah kita berlari, melakukan ini terus-menerus. Tetapi di roda hamster itu ada suatu pintu di mana kita bisa buka dan keluar. And the Lord Buddha showed us this door. He said, there's the door, you can go, you can get out of there, and there is no more running. Tetapi Sang Buddha menunjukkan kepada kita bahwa ini ada sebuah pintu dan kita bisa keluar dan tidak perlu lagi berlari-lari.
Now it is up to you. Do you want to stay in the hamster wheel or do you want to get out? Jadi ini tergantung pada diri kita, apakah kita ingin berada terus di dalam roda hamster, putaran hamster, atau kita ingin keluar. They don't want to get out. Nah, Bante bilang kalian tidak mau keluar. It's so much fun to run and run and run, yeah? Huh? Huh? Begitu Eat and shit, yeah? begitu menyenangkan berlari terus, makan dan berak, makan dan berak. Getting older is so much fun, huh? Jadi tua itu sangat menyenangkan. Waiting for death, huh? Waiting for death to come, yeah? The old people, you know, including myself, we are just waiting for death to come. No more strength, huh? Dan orang tua ya, seperti saya juga, kita hanya menanti ajal. So the door out, opening the door of the hamster wheel is Sila Samadhi Panya. Jadi cara membuka pintunya adalah dengan sila, samadhi, dan panya. Sila are the 5 precepts. Sila adalah 5 sila. You know the 5 precepts of killing, not harming any living being. 5 sila: tidak membunuh makhluk-makhluk, Not taking what is not given. tidak mengambil apa yang tidak diberikan, No sexual misconduct. tidak bertindak asusila, No lies or harsh speech. tidak berbohong ataupun mengucapkan kata yang kasar, No alcohol, no drugs. tidak minum alkohol ataupun narkoba, Including no smartphone. termasuk smartphone. Smartphone is an addiction, yeah? I mean, young people, old people, all the time, yeah? Running through the city, bumping into this, bumping into that, yeah? Not knowing what they are doing, yeah? That is also, yeah? Jadi smartphone ini sangat candu sekali, baik muda maupun tua, mereka terus memegang handphone. Di kota-kota mereka berjalan ya, tanpa melihat dan melanggar ke sini, menabrak ke sana, tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. It's actually not in the 5 precepts, but I put it there because I mean it is so dangerous, yeah? People getting so obsessed, you know, with this smartphone, yeah? Always having it, you know, yeah? Wherever they go, there, yeah? In the night, you know, they put it next to where they sleep. Can't let go of it. Ini tidak termasuk dalam 5 sila, tetapi Bante memasukkannya di dalam karena melihatnya sangat berbahaya sekali. Ya, kita membawanya kemana-mana, bahkan tidur pun kita letak di samping kita. That's an addiction, yeah. To avoid, for us to avoid to see the truth. Suatu candu yang membuat kita menghindari untuk melihat kebenaran. The truth of dukkha. Kebenaran daripada dukkha. Dissatisfaction, disease, restlessness, boredom, pain, suffering. Dukkha adalah ketidaknyamanan, penderitaan, kegelisahan, ketidakenakan. Everything? Yeah, more or less. More or less. It is essential to see this, yeah? To understand the first noble truth, yeah? The truth of dukkha. Because if you don't see it, yeah? If you try to avoid it, you know, it's doing this or doing that, yeah? Then we cannot find the way out. Adalah sangat penting untuk memahami dan mengerti kebenaran mulia yang pertama ini, karena bila kita selalu menghindarinya, kita tidak dapat melihatnya. You understand that? Apa kita memahaminya? Open your ears wide and listen to what I'm saying. Bukalah telinga kita dan mendengar apa yang disampaikan oleh Ajahn. There are not so many teachers, you know, who teaches this. Huh? Tidak banyak guru yang mengajar. And especially in Indonesia, there's hardly anybody. Dan terutama di Indonesia mungkin sangat sedikit sekali, sangat jarang. And teaching to wake you up, yeah.
to get out of your sleep, yeah? Dan suatu ajaran yang membuat kita keluar dari tempat duduk kita, berdiri dari tempat duduk kita, To know what you are doing, why you are doing, yeah, and what is the result of your doing. untuk mengetahui apakah yang kita lakukan, kenapa kita melakukannya, dan apakah hasil dari perbuatan kita. Otherwise, you just keep walking through life. Bila tidak, kita hanyalah berjalan dalam tidur di kehidupan kita. Or being a robot, following the commands of the Creator. Atau kita seperti robot yang hanya mengikuti arahan kilesa. The Creator tell us to do this, and we say yes. To think this, and we say yes. To say this, and we say yes. Kilesa menyuruh kita melakukan ini, ya kita bilang ya. Melakukan itu, kita juga ya. Kilesas are just like soldiers who keep us into the prison. Kilesa seperti serdadu atau prajurit yang terus ya menjaga kita dalam penjara. Keep us in the prison of samsara. Dalam penjara samsara. They don't let us out if we don't like them. Mereka tidak membiarkan kita keluar bila kita tidak bertarung dengannya. The Kilesas are formed into three different armies. Three different armies. Kilesa terdiri dari 3 pasukan serdadu. Now you can, what armies? Ya, lobha, dosa, moha. 3 pasukan itu adalah lobha, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, pandangan keliru atau salah. And they keep us busy all the time. Dan mereka membuat kita terus sibuk. Now, I want this, I want that, I don't like this, I don't like that. Saya I mau don't have enough of this, I don't have enough of that. I want to become this, I want to become that. Saya mau ini, saya mau itu, saya tidak suka ini, saya tidak suka itu, saya tidak cukup ini, saya tidak cukup itu, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu. These are the Kilesas constantly commanding us around, yeah? Beginilah kilesa mengomandai kita. I mean, people who are married, you know, they don't like the husband or the wife who constantly command them around. Huh? Do this, do that, you know, I don't like this, I don't like that. You don't like that, huh? Seperti kita semua, kita tidak suka selalu diperintah-perintah oleh suami atau istri. Tidak suka ini, tidak suka itu. You wouldn't keep that husband or wife, you know, for a long time, yeah? Kalian pasti tidak ingin ya suami tersebut atau istri tersebut untuk waktu yang lama. You would keep them out, huh? Kita akan mengusirnya keluar. So why don't you kick out the Kilesas that constantly command us around? Jadi kenapa kita tidak menyepak keluar kilesa yang selalu memerintah kita? Yeah. They are very difficult to get rid of. Mereka sangat sulit sekali untuk dilenyapkan. Because they suggest, it's me, it's mine, it's myself. Karena mereka mensugesti kita bahwa inilah saya, aku, milikku, diriku. They just say, I want, I feel, huh? I memorize. Yeah? Suggesting it's me. Yaitu saya mau, aku mau, aku merasa. Huh? And then the other, What? I feel, I want. I think, I memorize. Saya berpikir, ya, saya mengingat. You have to resist. Once you want to resist, I said, I don't need. Yeah? Kilesas ask you, I want this, and then you say, no, I don't need it. Ya, bila kita resist, ya, kita menolak ketika kilesa menyuruh kita ingin ini, ya kita bilang saya tidak mau.
then they will create a lot of pain. Dan maka akan kita akan sangat menderita. Dukkha, dissatisfaction in your heart, and you can't resist, and then you just go and fulfill the command. Dan akan muncul duka yang ketidaknyamanan, dan kita akan pergi untuk memuaskan apapun itu. We have to resist the kilesa, and do what is good, and don't do what is not good. Dan kita harus menahan kilesa tersebut, yang menolak kilesa tersebut, melakukan apa yang baik dan menolak apa yang tidak baik. The teachings of all the Buddha is don't do evil, do good. Ajaran dari semua Buddha adalah jangan lakukan keburukan dan lakukan semua kebaikan. Keeping the 5 precepts Menjaga 5 sila keeps us away from hell. menjauhkan kita daripada mara bahaya. If you don't believe that hell does not exist, then you're in trouble. Bila Anda tidak percaya bahwa neraka itu ada, maka Anda dalam bahaya. There are 31 realms of existence. Ada 31 alam keberadaan. We are on the human realm is on the 5th level. Below us is the animal realm, then comes the ghost realm, then comes the demon realm, and then the hell realm. Jadi alam manusia itu ada alam yang di tingkat kelima, di bawahnya ada alam neraka, alam hantu, alam binatang, alam setan. Above us there are 25 realms in heaven. Dan di atas kita ada 25 alam surgawi. And when we die, most of us, will go to hell, spend there, a while, and then come back to the ghost realm, and from there we come back as a human being. Dan kebanyakan kita setelah meninggal kita jatuh ke alam neraka untuk beberapa lama, dan setelah itu ke alam hantu, dan barulah kita kembali ke alam manusia. 70% of the population of this earth has no other chance, They're called Padaparama, the deplorables, they have no chance, to go, from human life they go to hell and then they come back. And the ghost realm and they come back as a human being going to hell. They have no chance to ever get out. Jadi 77% dari populasi dunia ini, kebanyakan dari mereka setelah dari alam manusia mereka akan jatuh ke alam neraka, ke alam hantu dan ke manusia lagi, dan jatuh lagi, mereka tidak bisa keluar dari putaran ini. And the people who are sitting here are called the Naya. Dan orang yang di sini disebut Nea. Sometimes they're a little bit interested, and they're not interested, and they become interested again, and they're not interested. Kadang-kadang tertarik, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tertarik lagi, kemudian tidak lagi. There's only a very small percentage, who sees or hears the truth, and then goes for it. Dan sangat jarang sekali, sangat sedikit sekali yang melihat, mendengar kebenaran dan mengejarnya. So you have to work your way up, get more and more interested, listen more to the Dhamma, and practice. Jadi Anda harus menjadi lebih tertarik lagi dan maju praktek dalam Dhamma. Practice keeping the 5 precepts. Dan menjaga 5 sila. And developing generosity, respect and gratitude. Mengembangkan kemurah hatian, hormat, dan rasa terima kasih. Respecting our parents, respecting the teacher, respecting all beings, respecting animals, This is respect that is necessary. Menghormati orang tua kita, guru kita, semua makhluk, di mana kita harus menghormat kepada semua makhluk. Respect beings that they don't like. Kita juga perlu menghormati makhluk-makhluk yang tidak kita sukai. They have become human beings, so that is something that is respectable. Dan mereka yang telah menjadi manusia, mereka bisa menjadi manusia, jadi itu adalah sesuatu yang terhormat. It doesn't mean that we have to
to value or to cherish what they are doing if it is bad. Tetapi kita tidak perlu menghargai atau menyokong perbuatan mereka. If they do bad, we don't have to cherish it. Yeah. If they do good, we cherish it and we try to follow it. Ya, bila mereka melakukan yang jelek ya tidak perlu kita hargai, ya, tetapi bila mereka berbuat yang baik kita perlu menghargai dan mengikutinya. And being grateful for what is given to us. Dan berterima kasih terhadap apa yang diberikan kepada kita. Being grateful to our parents, being grateful to the teachers, being grateful to the people who give us work, yeah. Berterima kasih kepada orang tua kita, berterima kasih pada guru kita, dan kepada mereka yang memberikan kita pekerjaan. Because we have no right other than our karma. Karena kita tidak memiliki hak atas apapun kecuali karma kita. I think this is enough, yeah? Bante rasa ini cukup. Sadhu, sadhu, sadhu. That's right.